Assalamu alaikum. Operation Trezorna. Alnal bari malam kin sport. Yo bi update bi jumalung samanda bi update kala so-called military officer, a very useless military officer. Me alanko ikapa Mr. Cham. Yo Mr. Cham ngelak makang moy. Iman Trezorna mention because you are a coward. Iman Trezorna mention because you are a hypocrite. Nafikol muiti. Iman Trezorna because ke jotolo muiti. Bari Trezorna be mention la. Katong game nol be alon ko be Trezorna la ma. Bari Mr. Cham mem fole wol ko. Ila history be game nol blokorole. Kabiri wata men na AFPRT bankota ye kemni stati dallo me annan babil man say bay adelo be mol blokonole o kola Mr. Cham even kudam barracks yemen kije adelo be mol blokonole ni atari hormone bunya iti asoto donc ila banko don la ni tanko wala mi la constante ko e gambel jibe den non itaje men kala wala min ko e dar sign la military ila sojeria yente il faut nyalale kanu sojeria gambe banko kan iman tarke gambe banko kan tarka o me alan ko gambe din si proud ala ni ajibe ila sojeria kono yemen kiye mulalo na ko mol bulo kono bari alfa la muyti inla dimbayalu so abe jarala ngo kulta ngema bo ndefla wala nan harmadi ngo ni ko ifallong akumar bake ani fane fan horoma yemol bunya mole bunya Mr. Cham ni ko makamo membe bul military makamo membe bulo kono ite imanke harmadi onti imang ya harmadi yelol susu ni atare wala keta ila kuma kan me yafo ita fola kadu man sojorol ni civilianol moy iko ike kelele man sojorol moy iko kala civilianol la fongolto demonstration iko ka kilo le usje namno moy sojorol nyata kilo usje da me wala mu wo filolti ke la banko tanka jewol ma jol men lefta dunne la banko kan oto ku wulta pude talu nin ku koton melan ko rebelol wulta banko kan sojorol finde inin kidolu bari nyikere balfati ibe gambe kono Mr. Cham ibe gambe kono Mr. Cham Senegal la sojoro la gambe kono ina daje ibari musolu ibarande uno idomalu idewno ibe tala ibe kormandila inya bala imon kunoje Senegal la sojoro la gambe kono e kedu stereos kono gambe stereos kono gambe kullobe inya bala iba tala imam kunoje imandi amno president e inila makamo be imandi amno president kay ko ni ikeji mekita man koy de la bankola aman na banko aman febo ñin mun na nebo leti imam kuno woto Mr. Cham alla bara sol kono Senegal so yolo yalla amoril be long yalla kullol sero kullol be yalla membe gambe kono la tije man dunda men kidol mel babul gambia kido siwa mel bal bloko nal kelmet be yu Senegal le be long imandi amno president e ka fay ko nyimme ka kiteng sama nyi sing hont nole emang kuma fono ay kadu mene kere yo ay kawat imang hani Senegal sojorol nya kadu Senegal sojorol la musol le malti e wala muy defanti ite personally kadu tafala wala mu sojorol ti gambe sojorol ti bari ite wala muy teti so wala na imang hani nya ye kuma kam men fo niya elen kuma kan lamoy nyi kuma kan be hont lale fo janning di sama be banna mba fole abel family hondla abe hondla abel dimbal hondla ela musoni diun be ndeke sport le diam ke Mr. Cham ndelude gambe de la munti ngame folo minti ko mina gambe kayra nin kayra tati bay tati ay lahi do menta wala munti ko tati bay tati ay banko di molla di samba kono ye wallahi dolta e banko be yayi o kuma kan wala ben del bulo kono baren ko nim nde bere cikala nde machoti cikala nde fencikala mesi mo silandi mesi mo barama na makang fanang mbakat la ngam fang horma ngam fang bunya na gambela na bankola mu
ngaluntan be advice me ko manke gambe dundi kan bulanda programme woni kono mo me ko manke gambe dundi wolu malafi ngeje noma kadu mun kera na banko malafa tinya malafi ko moy mo la bagage tinya malafi moy sunyar ke ne sa cham ne ari mu harmade wonati ibolo e foto beng e kumbe warle nyamen e be tole ya nyamen o tole ya nyin ilafta wol samala gambe dun kan mbafle gambe dun we are ready bari e manke gambe lansaroti ni la history jibe e mu senegal elti e fama bo senegal le e fama bo senegal le ina de gambe jang tole ya yaaje ko senegal be mo la banko kan e man kuno woto so be men fole wol ko la history be mo blokono le yemen ke ministry kono abi mol blokon le abi we scénario wecc be men fole wol ko Mr Cham e fam horoma e fam buña so jarol mol man so jarol ni civilian o long naari be la kekende ala be dinkende ala dum gambe dinkende lo muyti kulte senegal la so jarol ko to menen ko be gambe banko kan ite man iman tari iman gambe din klinje senegal men ko bla abla wada noma e makisala noma naga tama iman gambe din klinje so jarol men ko bla makisala noma naga tamala inya bola gambe kono inya bola senegal kono ite fang hani senegal stade house man dunje ima barko soto ima duwa soto senegal stade house la kullolu ila militaire la kullolu e kilol be bulo kono man kilol lonje man fen lonje ina man dula amori ibi jang gambe dino muti inya bola tatiba tulna gambe dunla abe tulna gambe fanko la gambe la manon e kafanya di fang gambe la security la inya bola gambela kono kol be inya bala iman kuno woto so ibarkantang men ko iman kuno isida iko sain tatiba tatia kolol dila ay priediamo ke iko ko jola tretni wolam tie zona de kare ida kalo hani nyaale mata itanyo flantili ngamoy hani nyaale mata tie zona to itafla tie zona ni oto men sonnum mbe fem fola jang ela muso be divorce lale ela furu muso be divorce lale kare la ko do mol men tara men mu toñati idun be judlela molo jud idun samani dal school de be bala school to be mbo fulende bari isa kara bake fon horoma gambe dun e horoma ila barakanta nyaawnya gambe dun e horoma e bunya bari men fole wol ko Mr Cham fallong man kenendit fallong ye fon respect ye fon bunya harmanu ni mo alfati ye fallong trésor atelse mo worte tati atelse mo worte tati bay tatiti momo ya mere ko trésor ka on directly ibela dunya le on the right kan kadon gambe dum be parede me fentilale ni sona la wulta bari kabe ngela o video je ngalon ko iman ka harmadinki harmadum melan ko wala harmadi ya timata harmadi melan ko akorta atanyin video sifa kala e kokolo ka fu civil no le ko sojol be dunating sojol be kelting nal menge ndal fen compromise ya ima foko atoni mel ko kuleta ni mo ka kuleta kale te compromise la ke bangot nya ima foko ni mo ka be atoni ni bangu do ka bola gambe kan ate compromise la bon comme mo de gambe kay nya balale sengal mo de gambe kan ya ferma de gambe kono ima de gambe kono sengal be men ke ngam gambe kono te mawlong sokol military officer ikabo commander mane to mi do commander men kera gambe to malo kabi idal nu jana peace kibina nu me hapunda kabi nata me hapunda fama lanti ngobe londe jang molni so jole be do ko la jam melan ko wolle long kitami de fangdo ine men ke ya be fo moyen kolle wala fa en ko telephone la kanna wasa ba nga faale ay ko dare kolla ilen ko kay campagne kala hani yalla barak sol fan kono mol man nyin klafi nyin ilen ko makana mbo folene isi careful back because you are in the target now so jero nyama ma bare men fole be adza ko kilnela ila muso ani diwnu ani bare diwnu ani ko ma nyol do nyol iba diwnu yebe use e kilo di bulu ninna de kundu mol nyato ida Senegal e bodo dame bo sing bodo dame ni yemusu talul fuduje o musu talul yakata ni nata yebe kono mandi momoy din talul soto wala momoy din kebe soto janin di sama wodun be men e kilo di bulu ko ninna de kundu mol nyato ya jibe même baye dingulu mbolon nale ite malo nyete men fula ite be gambe dingulu yisla pour mun na ke inyon gambe dingulu yis ke kilo di bulu life rano di bulu kono ite wo kenlo ibe wo la gambe dingulu male la e ko fallo man kenen riti alfa la muyti molbe bunyala molbe hormala
bari ike ko ya long il faut ko mo ya long mansa noma bu domo o kanat ne be kuma fola ni de ba enjoy kan fo de ma so joro do biye bar solto dum ro mem mu dum kendo de be ka so je te mo lonje mu ne mo fight so joro be lif dan ka lolu mu ne mo fight lolu ni so joro kra do ko la do be caring paso fo mo tari bulo kono el sarali mansia mu ne mo fight tati bay tati mo ko jolli tela ay la sarali kafu ay promesa ko du bulo kono ako ko militaire use diamu ye gambe dun tretnen ye silandi be men fole ni mo alfa kendot dinu be noma ite dahata e batari ima koy afa tati bay tati ko militaire barasol la domoro ila domoro amambetea barax militaire la domoro mambetea afaye ko alma ko bosolto alma ko kosalto ni mo bita do kola sonda ak e ke mol dandang ni mol jide ke mol sambe koral kono afaye alwansol kafu afaye mbol fole yende lolo kulala afa la barasol kono kolbe mankiri je ya atra je maintenance alla nyanto man ko regling hani yin fum kendo tal bulo kono atra kol kale so joro ya fanasi dia o fanasi kontan bari inata tole ma tati be yuskan e ko gabe dum le trendi itale yemem footing European Union ya moyle ECOWAS ya moyle United Nations ya moyle African Union ya moyle dunia bele amoy secondly human right fanga moyle ibe gambele elen kuma kan so gambe dum saying ali pare ko fula be kering tati ko ala bunda le mole ne pour ngata pour dialogue disama mbita ni sa cham ko nim finita sojol be sojol len kilolu ibe mutala rebeloti ibe mutala luati nyalalti so nyum ku fula be kering say ngata le ni sa cham tati ko le ko ngata mi ndanguna male December inshallah nel kitala ila sojol ngamen foye kanu ngam sojol wolte dan ko no molete bayra dimbayalu atay musu talulu futu sainteng Senegal ta Senegal musu talulu futu ibon sumbule damen ye musu talulu futu je ne futu muso ya mekso ya konomandi dinkeme janin kana ye kilo du bebul ye men ye kilo du blok ni na remul attack ali la family be ali mul attack mol fole bor gambe den wolta wulade harma no nyanda fan hormala afam bunya ay dala ak makawlon nale ni mu sojerot police la do ko tele do kala sojero nyanda civil no le kundu nyale nin kidolo ino jimba gudal kan e ko mo be demo sosono la nana wala mu sojero nyala kundu mo nyato wala afu mo le mfana kido nyini nare wala be kala sojero kundu mo nyato wala afu mo le kido nyini memem fole nder manna fitna la Gambia kono nata na banko di ya nyanto na loi na dol tamandi nder ma fuko tati na mo le fa be finla kenan ni ko aytandi kenan kam fa aytandi ke dulat nya mofo yansane nder ma fode nko tati nga kwale sono keda kan lota kan men kan awol campagne fu mole karto fa wala wato sita aji dum ngaje ko ay même fo mo fana amantala ke kan yo même fo story reform o be ke kan min dole story reform min dole be ke kan na re magge tole uti isono mo be bala Mr. Cham ni mo correct undi bar be fo le be dala detale ida kalo bolo detale Mr. Cham ida kalo bolo detala ida kalo bar be fo le hanim bi be fo le you are part of our mola na fungo la ni kaf ida bem na blacklist konale ida Mr. Cham mo fo le na blacklist ida be jele inin tati kadu te mo men ko mo krumba mo jawba mo men ko amala banko horma amala banko bunya am banko dun la human right am ima respect even kanyu kuma kan fam is a life ike mo la niole slandi yansane ike kuma kan men fotek par même fole len kuma ga be hontulale mba fole king sport kanale anala molu gamenol mol be parenne pour que bondi dum be bondi la be atuni pour kal bondi ine tati du ite ni nata ila kuma kan da mankan alon comme de soxi la ila sojoria ila service avec les zéro kadu ngalon ko manke good military officer yo e coward sengale be mola banko ka be timala mol banko ka man kunoto ibe timala ibe bar musal koromandi kanje e man kunoje
Sengalal nieje ikeba kodoba ne sengalaje ike presovie ikeba kodoba ike jimi ike presovie eno sona wala it ko military officer ina nyum kumba iman respect sono you are just a disgrace answer no fole thank you very much Allah bal ma kin sport be men fulale wala min ko gambe dewnu nyimbe diam kan tole be diam kan ala jiwe ko tole lo amon futa kan ni momen futata ada sona fambula ni trouble kono kan askeno mole fa ni ate misafe ay so yor tolol sono ye kuke kilo mala mol kan do wala ke atla fo adala so wala ko dunia ba kidin la wala yansan bari atla fo adala bari amon futala ban correct tolele mati ama sala mati amon correct ni manke so yor kuti police le kata ye findimol nyato bar so yor pour findimol nyato mameda so yor be tolol be bula lawol noma donc gabe police wala fallonne wala membe kering so yor yalla membe kering ni ajibe ni wati so yor be kidiola TRC momen kay mol fa atondi Brikamba abe diam kanje kay tande abe confess kanje ni o fang jibe abe fa warta miro warta bi weni so menke mamel gambe de so klimbe duna amantoro kono al kana silang kilo fonte malala ngale ne kilo de malala ate kay mom présenté balale yalla ni mom men nak magam moy ismol moné bari ngatal ko magam moy ngajibe ni ale ndema lumen bita lumen be fela gambe kono abe kekula bake ate ni meke ko findo atelo nya solo thank you very much once again Allah bar mal kisport alma ale karo jindi gambe banko kan mislo banko be kan alma disimba ngana gambe kono kayra kono gambe banko ni fulaje alma kenya karati tati bay tati nga wutu ko nyambo ani Mr Cham be ben fole wolum ko isi ifang long ye gambe ding horma gambe ding hormale yemen ke babil mansa wala nang naaji mo bay rek de lol bala ni aja ay bay immediately ay community kabli AFPRC community na de yafasje yemen ke ngalo na be mbulo kono janne yansan so bare ko do be kering ismo sitra hanata mari kunti da nyaawjande or nyamato mati e ka sitra le ko mo dol fo jang e be jana wata mena atondi kudang yemen ko kudang ngamoyle be mbulo kono janne dum hanbe ni ngake ngofo e idinu bi fangi takra mundo kar ni nga janjandi be men kele la vi ila fungo ni len netalo bol janjan la ngak makan janjan ngabla noma idun bi fang ite karoso la kadam bunto e ballo ko yaram fama bitene yansan so bari hanmade ni mole respect if more respect thank you very much once again alna balma kes bodal limbara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بعدين فورم مولو مانا جونكن دفالا UDP Political Bureau Forum بعدين غامبيان كولو نال كونتون التول نال كونتون الله بيمو غامبيا لا كاتيالتي امانك UDP لا كاتيالتي woto kamala غامبيان كولو من be gambia kono anin gambia bantala nge be kontong itol ni kontong la nge tentu nge jayi meni banko kanu ilafta banko la somala nge tentu nge jayi meni ke la watol ta ka bakar la audio yele ka lamay alama alen nal bejo baadi ngol bi september karotel mo woni woro wala arjuma 2019 nata kota ke pour ngana kacha kota ke politiko kono nembe Gambia ko bari janembe dunna o kono ngalun tango do soto bi men nata kafumba nda kachato audio clipna ka fay afal la njayte teri malo mu kanun tawlam ku ke nyolomu dinga kuje daro ora nga ko miran ko nyina mu ko sobewto wakata la fana hakilo e walaje na fana kuje daro haaje ko nyina mu ko sobewto wakata nde fana hakilo e je nka ben temale allen kanun di nyola afal la njayte odo baadi ngam ko lu janimbe duna kacha kono nyon audio men kana ni naluntongo be kacala woto folo den sina dum Gambia la ko ala baraka bina nyato abaraka baka karamo ba jako lani jaha mayido jakon salimu
baraka bake bay fal dinde on ndigal alma duwa kendo be jaabile la baɗi gambiyankolu nin kafuñomare kana kaccawo fana yafo ñatak fanan ka menje sate o kono mbatere batu kan mbe yilarima ko asu futanu nan sayin sayin allo jumala mariama dukare bunda jube bang mariam fana nabe ko ba ko no mo buka abuka fego fenn moy madu fa ngeta jumala telam juma lang alaj lang yo ndenga mera mariama tobe la bariano nata fana mbala ko ba ko no abuke moy akata nyaade mi jaddo kortante tarante alaj lang akata famoto ko alaj bagal ko le shiate mankling ngawolon ne say mune mu tamasi wala ani mariama bi waño kono ila finna fenga be wolta be kanje agamna tam suba suba wo kandi ñel de bari mala ba kremen kanko nin ko abe supara tabila ba aba kremu ne kan ya lo bagare ya matande bagare aba kremu ne kan aba kala findo le kan findu way wala selendi fa foyata yan na ya nama men kanje mere way wala fajindi fa mota ya lipa fa koyta fer aya nama wala abina supa kana wala kan ka fole ko yung ala bagare ka mola ko yungulungulo ya ka mondo kanja kuloro ni o ke da ko yanni da ko sandon ko fura duma ko ma wakara ko non debolo yo ala yila ngay wala tabi yala ngay kanu bakale tele ma kanu ke wote de akena lungol lon jenne malal kanyoje damde bari mbela banne korose ngoro yila mun uga yala do ndene aya may rabate be te kuno la won feng ite wala no raje fondre man dañi ni na rañi ni fanango bar maka ma fu nyin kamako alaka kullo mbuka fen kala mu raje me kullo la le ngon brem dañin la na kullo de tije andi so ndaw kullo la yebe so nañ kullo do bona nal ava mbijan ngani wo kay kala mu ratale kala mu randet ba ndangi da ko ngon moy barate yal nako ite bina da ko ngon na janne woto ite sembo watante na so ko no folam fele bulu nalla suba bantali kumande nal ya dom wallahi bagar mun ay bagar yalla mun garabe mun gara tata bita ko la shagol la ngele ke traje juma adam baro juma adam baro alkaf me ngaraka dam ngaraka president presidente ngaraka dangolo mo amanke presidente ngatra jere ngatra bita ko la songa je ngo bita ko la diego itre ay ñin na fale ngodi ala halifa sallani mari sise len kina en keke bi ani sana jawara parakati ani mboro bota ayala fale ngoto kuru bita ko la julo bulatar ngo bita ko la julo ay ñin kam na bota ka akum fana malon sembre ben danga bita ko la dara mundane bata ko mala je ndara gana marché ngatra so blado ngay ala mbaro ay njube ngay bandi bite bu mo bete ñin ka kan kumande kan ne mu ne ya moy la ba aga inde dibi aka halifa sallallahu alaihi wasallam wala be silo kan ani madi ci señol ne keke be ñol para ga ay boro mo ndo ala fale ngo society yo bulu je ala mburo du la den tablo ka sa mu ta ke bo aga borle aga bor mo jamale aje ka ko dibite bu ko ñin nga bani ya fay ak wolu joso ankara ma woldo o nga nya wa bu la je mo mo solo ku yaaje ako ko maji akata ma woldo sa alaji la yamen to la impression nyanta kala nyaay ndi se manashi da nga bondi ñinde mota mam fura
imagine fano kete ni benta state house do e ka ferol da ka mabiba ta man la nyame ya bitlo bina hakilo na sonde mo na nyana nungu na tulol be fanyam bu nyoko na bu sembu kana fa ni bara fayta da me ya sindi dula killing ashira ngon na ba nyaye la watre si se singul fraye na ye ujuruma ko ta sound down kono ay nyime ko bam mo ay de la ani bam mo ka sise yinte wala nan kay ngara ka daw man ka president wade ngara ka daw la mo nyinde nim ma nyam bonde December don Gambia to dale ala ila mbile ya bef o do ngamira ko fonte nyen kibaro furan na Gamba afoye Gambia ngol ke la mo le kay la ko mo be mo la afoye ko nyinde president wade ngara ka daw lam aga sise wuro nyime ko bambang nyine la sise wol be bang nyine kay la ma bambang to sama ko nak na sise wol be muta fo ma ko asise nyime nyingol ja nganga kon presidente ngara ka dangalomo ale nga dande December mba fala Gambia ngole yo ngara nga suba do mon kono fata aja Mariama fira do ka nyebolo ko na ngo shamba nga ka hita de fere shiri ngam fe mantu bolo ko e sita de bul yo bitum ubeni Mariama te ngalni alabula yo mane sibo problem tala o chat la muy tete problem tala tamatela sol la bare wala mude yo badi Gambia ko science na don kacha kono kabirin nin tere mala kacha banta men kata alaji tan jeytete badi Gambia ko emo cham kote ke wala diamuta emo cham ami komanda wala diamuta emo cham me yalon ko ya jamme ata bayle nu totally a mantra system o kono bi adama mnatan to lele kelo ke pour emo chami murun ala place oto katon adama ya bay nyamen ama bay ne shilola bar emo cham murtanan kata kay tol menga murundi place oto aka wultanan kaba kaka vun tolde ko abem falale kaben falale bari Gambian kolu mbekki baro men di dal la pural sa fotande ni emo chamba because mo jamal be tariala sotla jannate ba sotla woto nal tol men tariata sotla nimmo asilo sonata momo bul pour que emo chami yen nanyen kuma kam moy ala fotandama ala fo emo chami ko dindiŋo meŋ ka a faa fulaŋo la maañoo kono mandi wo diŋo bukan tolla kurtu julo kuntuno atemu wo den sifalte a faa fulaŋo la musoo ay wala kono mandi kaatoŋ mba audio lalal kaŋ lala na update o kaŋ ne nim parita wo maŋ ken na kumate ala fo emo chamie ko ate manke mo kendete amambo lasil kendo bala abala fala wala na ya jamme ate baynum biri adam baro ya murundi nang bi a wulta kanyim malbal ya kumol fo bar dalilo le bala nyim malbal ya kuma fola gambian ko altol malo munat na emo chamie nyim fo Ousmane Sow la sol jarol lon mo ñunut Ousmane Sow ani Cheikh Oumar Faye ni emo chamye ndiam sifa menketen wala muka Adama Barrow encourage pour que masana kinte bonde ka Musa Savage ke CDST isem Adama Barrow coup d'état because yalla nako Gambian ko te Adama Barrow tlaje en ni Gambian ko ma Adama Barrow tuje fa bota je itolu Ousmane Sow ñolu be wañar la wañar nya jaw andu loi be tamal le wolul la
because mansa kunda le bina me yalon ko wol be sonna luwa tama ni man adam baro la mansa kunda bu ka son luwa tama bar ni fano kata lungolo e dal be farala ha mo selo luwa koma bari tolle fulo ka bo luwa koma state house Gambia SIS Gambia police Gambia para wollel ka bo luwa koma every day bari yet isina fon tole ko allo luwa koma muna ne tolta lo luwa koma Gambia la luwa dingi male be woye santola palasol se trano nyoye nyaato wotolde bar luwa mbebe woye dumala luwa be mbe santola ngamira bar nyi mansa kundale ka luwa chapa bulo kono ala security ka luwa chapa bulo kono bar chami e kulubali ya kumo mem foteng bringa adam ya jamme bonda nim bi tema nana man sojaro je men nata nyi nyon kulubali ya kumo fo gambian kole waya itande gambian kolla ko sojaro paretale ni gambian kole reconciliate andon gambian kole o sute tole e makamo doyata bari emo cham keta dinkurungo te me yalon ko fa kurungo le awulo anim ba kurungo asada mo dimma ya jamme ya bayi abe hala kiringia amusule ka danyini ntolle ya bondi wo hala ko nin toro kono nko adam baro e ko ada ya jamme manyim bay tonya kan amuru ndala place to banku din kendolo ala jube ana rasul ma ya mefo solima e dingo me wulo be solima ya drone kala hana almame yata hana almame yata asifa sota almamol kono asifa sota almamol kono sedi mana jima sedi lo musa sedi ha ni chamne musa sedi be mu wosol ma asifa lelde me ya lonko fitinobe kurukuru kam banko kan ite man hakili wo hakili soto pour ko fitino dafa bari yemen soto wala mu nyinte kabula karadola ibulata menula fo ya mera ko wolbe la kurto jolo netele ite cham ite mu jimalte men se sorende te ite fisata mente wota fente ko deke ite men ke fa fula wala musolu kono mandi katon fo akatina ifa fulango korda tiyo katon a saunta kata bakaw pour ka musu kanandima ya musu kono mande ite jene lang ibote fala jenol la ibote bala jenol la e mo cham baden gambian kolo e mo cham c'est Omar Faye defense minister Ousmane Sow SIS director ani modol sojarol kono ni Ousmane Sow ni sojarol dolle fero de dadon pour sojarol le masane kinte fa wollel nata proof ye mo woro muta mo saba borte ila postindulal to yela joram to je borte tata mo mal wol tata dada ye mo woro men bula sababu la sababu bulot han kabe famman fo mo le jede sa mbri felta kamasa ne kinte fa ibe fero le de dala pour kamasa ne kinte bonde CDS yado Ousmane Sow yalo ne exactly ko adam baro to tulanyen blato andu ni adam baro to tulanyen blato to bebe tenkren nale andu ibe loi nyatili nyoyala le andu loi be tamale kanne andu yemenke loi te tulabanta yo belo ne bari ka adam baro le full ka adam baro le tole yande ka te fanan dundi crime o kono kale to la crime kotol kan ani la crime kotol kan ina be to le nyote adam baro ni pareta wala go ahead listening to them ila boyila ike ku ke nyolte gambia kol be denna yeden kula ka ko ka client wote tula ate tula so ila ngai bo wala be lale kan ay tora ay la dimbaya tora ay tora ay la dimbaya tora
bari sayin foye ko Usman Sow ka mengo men foye a be mu fanialte Usman Sow be coup d'état ko la atle dunde ñin defense minister ta woldo ya jele cham funtita ñin kulubal ya kumol memfu indun tolle ko e cham muronde do ko la katu ya bayle no amantara system ko no bara wo cham jube anata ju jawotilin to lakka kono bayo fayntol kan amam futantol ma boyta fasi so la kana basi so kono bayo men boda cham juwo kono ka ba fayla gambian kol kan adanta bana fale si so kan amam futa gambian kol ma ta futa lamba wo kola ga cham le be ngaybe la be halakila abe mantora la atwal dunia be tinya turta tan la gambia kono in next 20 years atrobe banna fereng to emo cham ta iya ni fa be balorin ta ya fa ko muna tinne te ya lon ko dinkurmo le mote e kata muso futo e kante wulo yete ba fana ya fa ko muna ya lon tinna ite ya lon ko dinkurmo le mote e kata futo ke waye fo kante wulo sa frente man fen soto duniya kono fo ngay boni yankan katoni toro ani labantinya yole sa fe kunto abe kelale gambiyan kuli fenda de kama i bala fala i musuf bala fala gambiyan kuli fenda dal kama ni ya long soma de be uniform wura la yeta te kama wa fula barsot ni wonte be kala close chaptality with your family badin gambiyan kolo ni o botala United Nations National Assembly Vice President nata Fatou Ba nata ngaraka dawala muso bari ngamera ye meeting organize bla lolto fo New York lom fo Washington no bari ngamera Washington nam kato ngamolu menji je to organize la no New York nakata New York la fanante tere makulom oto dolle bota nandu la dodo badi bon ko law becce ke dingo Maimuna Sisi amanka sisete ka finte babu badubo sisete bari Maimuna Sisi anin sise iman kiriya Maimuna Sise dubu woni Maimuna Sise man clear so ni membe diabo kan is Maimuna Sise dubu akoy la foundation akete malu balte fembuka keje ay wala fo ngamade ibuka fengeje akoy c'est la katol lafa e kali fenkiye ako tiñaal bale keta aya yele mandi ako sanyi monin saba menti nyato ko no ka woda wuka ke no tilikilindi akala chocolate bonbon chocolate bonbon a woman chocolate bonbon are they lesbian now Maimuna Sise inim Fatou Ba lesbian on le matibang na be kele la chocolate bonbon are you sucking her or sis is sucking you this is very simple alto le kat di wuli kadia man sakunda to ya la kakal person defense ite file ye fanke lesbiano de Fatou Ba ke lesbiano ta alke lale nindu waay iman da wala da para ikata o 33 million sabanan nan iko ko wala defense ko ila fitaman sakunda le mako ila wala
bari man sila soto be man sakunda mako la no men no wala nyamen so i nyanta fatu bala account le use la Maimuna Shirish Maimuna Shirish Maimuna Shirish dobon inko Maimuna Shirish dump ite kadiamu nyadile barintenge diamu nya sutele kadima fo fatu bama fatu ba lafta memmo la ka fama wole ba tinne ite lafta menne ba sotola ibe wole fokan bari fo yalne iman tonya yalne man tonya yalon Maimuna Shirish ibe lori wodula mento musu futu balole mutu musole mutu me yake abandan musole mutu me ba ke maltraite kan musole mutu me ba ke yankan kati kan ye ke fili fonyo kona be bambano la ibe yaila wandi muso no ma men na ke la futu be larin akela ke koma ite be yaila state house ke ol be pass la nyoya ike be larin la dodo abe bambano le I koka kalo le muru I fanna fen koyolu I boko fure o me ya lon ko banko ya fay banta inin kunna diya mo nyadama munun wodulato biribe diya mula I munun tako fure o men banko ya fay banta kati ka wuli adrone fo wodulato Maimuna Shirish dummies ke kobe ke musu kobe ke fala te fandiyala ke koe bala ye arjana soto janni be state house ke wolu satisfy la jahannaba be so e domola ka molen tata hiyola is Maka a hotel is Maka a motel do you think Maka is a bar or restaurant amanke wodi ni tata fo subjuda I sonte la rondu winol bela I parita nyina sai yete fansa I marima ye fan repentant wolo makata daliloti makata manka nyinde polisa fon defana mo alajolde makata manka nyinde polisa fon defana mo ajalate I bitale le ye fan kitindi la bon iko bir menta nga keyasi o nga musiyasi na fondin keyakan nga ala sokolu membeke sayin paritale kam fan say mariola ka duniya bula ka bula mari da manoma toñala ani ala batola ka toña fo fanan balu lato nku ke nyolu tema nteri nyolto mfutu nyolto ndingolu nsi nyolto ka toña la makan hanne mbekidela wo wato le nyanta decide la pour kata maka bare pecc poroji maka tamaro kekeo banano suroko sarat kalo marasot yasaje ifundina ngapat ngolol chop choloti muna Maimuna sarati ite labang iye la futuwoto sakrinje ko kata maka hijola keku musukobe kela amerika musukobe kela amerika musu ya bela iman musuko bono ikela iko kata maka nimbanko kodola amankela kodoti men ko ita maka amankala kodoti munete ka munefo ite fule wulirengo a dead person walking so wodo badinga men ko se kacha bula jando comme ka fara men kacha bu ka banga ka danne lun tilla kacha lunna kacha ka danne abu ka bang wala nan ka dan so se bi kacha close yin nako emo cha mo sojaro mo wo transfambul kumul fo bawo 3 years jotna la comrade tot siata bakele wala toli 3 years jotna medbe army kono o security kono o personal
friendship with emo cham waran amula neboti o ya long ya la telephone number soto ni même fulo ya la telephone number futande baka trawale ma jang you have $2,000 in Gambia immediate effect momo emo cham la telephone number futande ma jang ye wuli fula le soto Gambia dala si wuli fula Gambia ni man tara Gambia dum fanan bari ye emo cham la number soto opportunity di modo la Gambia wo number di wo Gambian kola ya yena number di ala aya sene nyana ngadala si wuli fulo kiaye isaje sina emo cham put in position ala o tambirin kola sina dum kacha konola binna kacha beta fanna menna wala mo me yalon ko membe fokan Gambia bi wala mo 3 years jot na kafo nyinti baski ay Gambian kol mo jamale concern mol be silanding akola yo na kacha bena wala to bi pour nimbading mol si kacha bare ko kuna ay banko ding abay mira kan banko dingol stade silan ka duwal ka kola waran wo fanan mu kulati men wajibiyata ngana ngana domandin kacha wo koto 3 years jotna natale ka kachaliye ka yamaro diyalla ben fanga yamarla be kafoni yamarla Allah wakilo be waralin bake bare biton alsaka sabaroti anin fanan albe kuwo kera alsa samba bunya konola anin horomo anin famma jiyo because hadamadi ni be kuwo kera e ka duwale man satalla e ka fuy maje alla dun ka kafo hadamadi ngalilma milyalon ko itali ye be kuwo to famma jiyo le be je e ke fanjile birin ko fo kuma to ban fo ke baro to ban basi kafoñin mo jamale be alkoma mo mis Gambia mo kendo jamale ba alkoma vansa fo nin kememu Gambia mo taworo o mo taworo wulo o be ba alkoma le because ya lon ko ali be kumale fokan akumala mu amanke ko alman la fi bankole la o alman la fi bankole la nyato tala hani lahido le keta lahido dum mo fenneti ate koleyata bake Gambian kole nyanto sotole ya moni nyinin ka mol mel keta alfaliti mel yalon ko itelele banko be yayi ka lahido di Gambia di molla lahido membe lahido me yalon ko ifan ba fola lumme akko koleyata bulu bake ya kumo fo Gambian kol latela Gambian kol bulate noma nin aya tara Gambian kol nataje ko wala hido nyim membe fokan la hido nyim ifele ibabo ka nyama waran Gambian kol ye nyan umila nyan tolati ka ko nyin ka o ke hakilo bulandala so nembo konola sinana dum wo ka chali kono bi kaje ko Gambian kol alla nyan tolomu adun ale right sotle fanan ka nyinen ka paske ne hadamadingo be fengo nyinen ne bulo kono ay kumole foy ina sartita menna ni yela bulu kono fengo cika iya diala na wato sita amanna ka nyama wara ita me yela bulu fengo cika iya diala o mi te fanan na nyantoleti ya nyinin ka ite yela bulu fengo diala dalilo menna mune yake atebe wo dalilo o atebo la hido janjankan ite fanan na nyantolo mu ka nyinin ka wala nin nata kadun 3 years jotna la diamo kono la 3 years mbenga lon dalilo me 3 years jotna me ya si banko kan fobi banko dingli be yay kan e ba kumo fo kan haraba dingole alenga mira bake e mam men fo siti dula ni be firinna e kana kumo foje be molbe be mansa kunda be fallonde kan bankola constitutional koma même ko bankola loi way sanji lulle di president wala pour kasi banko kan carte fay nin carte fay bare alengam fanyinin ka jambang to momen na nyin keba woro wulo be sila
kasibun kono ka koñin kaca fawlu itali malon ka fa ko bankola carte fay loi mu sanji lullete ya lonne because kala nalel muyti ye loi lonne ye bankola sarata loi be lonne bari ye wojele be kampenta ko alinga o lande alinga bulukuto cika noy funti banko dingol kan o bulukuto nyimu moneti wala mu sanji sabo nyinti idan malel site e sanji sabo kaca e benda sanji sabo la gambia dingol bebe sirin e be lamoy kan bare ita rabun kono kacale la gambia dingol bebe lamoy kan ni funti ene monebe funti la banko dingol kan because wolum hanna aya tara itel nin sanji lulole funtita banko dingol be bulale normal because wolum mobe laftale falindiro e ke banko kan womu banko ding bela sula ko to wolum kalo ka banko falin donc nin aya tara woketa wonyama italiyo ko lande inin sanji sabo funtita banko dingol kan ye banko be ya e birin ka ton fo koina itel kasi itel kalo nin dula men de ka ilota sate ndin sate ba e kanyina fo sate banko dingol ko na ka fole lo wala mo kawle sonoti bari na kawle sono la sartol munyinalti ndel nin ale carte faynin kawle sono gagneta kawle son man sakunda nyimbe sanji sabo doron nekala naye sanji sabo ke arama baro tin sanji sabo kum fata arama be banko saylale sanji fulo men betulaje ala bay president le bo sanji fulo kala kam futandi sanji lulo la sina carte fayoke ale ñine yayi banko kan nin wa wato be sikan banko dingle wulta kali ñinin ka ale lahido menta atel nin allah taala tema ale lahido le ta banko dingul ye al sisilan allah taala nya manso men abukadu nyoto ate kabo nyotole lahido mu fenneti akoleata bake bare man satalla aka lahido ñinin kale waran albori man satalla la ñinin karola membe kala lahidoti albe menta kan banko dingul ye mo million fula atel wulta al modantan ding al yayta kay ñinin kay ka kumo foye albe sura dim famale ibulo kono la al tata ay kumo foye ni be sura dim harama dim bulula famala al tata ka yela ñim famu dinna bari ni ya dinna ndebe blame ñinin kan ni nga soto ndebe sanji sabador nek la jede ni nga sanji sabo keje ndel bena bola jele ngana muru atel mo kilin le kan atel mel yalon ko aliyo sanji sabo dinna ngana sanji lulo ni na albulu baro sanji lulo nimbo ni na silan ndel lanin kafo nyimbe janjannale patio bebe murule la pati ila blatole patio le janjam mo bank patio be banko ni nim banko mo lata patio menna i dankeneyata ko wala mo patio ti men si gambia de mano ka gambia futandi anyanta futata dame naale carte fay woye na kaneta e be banko han o balo male woy continue maralola ali nyine fu gambia de ngoliye ali lahido timmandi man satalla aka lahido nyinen kale muna duniya abang tariyata al sisilang man satalla la al kana gambia de ngoli jamfa aliyet men fu gambe dingle alloje nyin duniya diyata nyaawonya aka banne wallahi haramadi ndiole be bulu niyo me alon ko man satalla ya karfalale ala karfa man karal kafar karfal fewo fen aka nyinin kale aka karfal tiyo ka tale nimmoye karfa fengala aka na kammale man satalla niyo fanam bole nyama haramadi niyo men bendel jato bala man satalla ya karfalale abenala karafal fen taala abena taala wati men wo man koy momoma wara alin sisilal lungula lungme ya lon ko man satalla ina be benyo ina ibabe nyo yalale o na yala karafal fen te bulu waran sisilan wo lungula lungme ya lon ko dula fulale be je imma jahannam wo imma janna waran harabadi muso lung mira bake waran alaykum min fu banko dinguliye ala langani ala lakam timmandi nin ayatara alta lakam timmandi nola alta la foroya alta lola la foroya kan almuru banko dimul kan aliya foye dalila jumale yake
mune yake aliye la hido ke menna alba janjan kan nim banko mol dunyata alla kumola aliye convince alhamdulillah al tankata nyinen karola barnali de ten almake be fo president kallo akallo aka siso konkon banko dingoliye al men sonta ban mbejan sanji muwan mbejan fo 2021 adiyata me akuyata me ndebe jam fo 2021 eko nin kuma dima man bandamen kuma kana fo wallahi albasi adama ke siso konkon nyamin bi ka kuma kunun nge jele de ye birin katon fo koyna modol ni futa le satel to e kala fi la banko to le waran o famma jiwo me yake ka banko yayi ne banko soto o famma ji kilin continente e kane sanyo cikandi man satalla la fenna mu aya konne man satalla man la fana madi wala kaccika e kane fan cikandi moli yenin famma jiwo mellon adama continue wala fengale be bulla mo kilin buka mara ameta nyaawne be folala le nellum men ay bota kono iso lungu nyasi adum bo lungu le wato le to inyanta nyasi la wato men kole sun nyaton kole lahid atel meli lota le banko mo lahid birin khalifa salla sidi jata hamad ba may fati hendos gomez adama baro aisha touré fatoumata tamba jang atel ñing coalition ñaton kol mel sita ali ñing ali al d'accord ta sanji sabola atel mo woro wulole atel ñing pati woro wulole funtita ale banko mol yayi ale banko mol lahidi because wala be lahido kala lumme banko mol man adama long to mando modol lata alla kuma kan nyinna wolum atel mel bi adama koma mol lata atel la because gambian kol man adama baro long ya tele long e jikita tel la ya long ko albe kuma fole alte fane ya fole ada alte nener ko fole fanan parce que ya lonne albe politique filo kono le sanji doy isa doy islam wo sanji talul doy be gambia politique ko kono moli yal buñale yal horma yal horma ya long ko atel nyaton atel be ko nyato wote kala kuti membe kala feya koti waran nyimmal fana la juuti leti altonya fo adama ye banko mol jikitala atel nin adama bele kafta nyoma ale gambe lahidi lakira sinin ni allah taala ba nyinin karo kala ate adam baro nyinin kala de atel mo woro wulo be man satalla bal be nyinin kala adwa bal be kitindilale fanan because ale banko nakarle ale banko sunyale because ibe fengi na mo bulle yemen faye na wa ni ya sota bulle imake ya fengi men babul ya sunyale o mu sunyaro lati waran coalition nyaton kole al kana lo bi al ka fa adam baro ay raisot la ta sandi lul al atele le confusion men bebe ke atele ni mo woro wulo la atele yake because al bes al yalo ne ko o sandi lulo constitution be jele munaka al no man funti banko mol kan because al yalo ko nal na funtita hannal kole ko momo be sila sandi tan wolu wolu gambian kol be carte fayla amari yen because gambian kol torata ya jame bulle ya jame allin sarti wo sarti nata wolu gambian kol ba accept lal hannal ko nimmen kanyeta abe sandi tan ne kala gambian kol be carte fayla amari yen because mo lafta nga bo mo le bo tora ya nyin kono so no bo nyama atel yo belondi atel be kalanal be mo fahamri alnata al funta banko molka alni sanji sabole funta banko dingol kan ne wato bena sila al damman be bo kanyo kotola albe doli bimbe mento bi doli kafta adama ma ina be do kola e bara agenda support e be sanji lulo support ka waran gambe dingil men mu hakkil malte mol baaje kanne ko atel wolu mol mantara banko je kande wari kunkili nafa e bole je kan bare telbe place o mento ni adama jita ibe bolo place o tole instead of yelo tonya no ma tonya fasa ye banko ye tonya fasa ye lahidol melta ye timmande hanide bare telakum kilin nafa ya ka silan itali nina to wala silan itali be mem plan kam bi adama ita sanji nul o sanji tan because place o mel be tel bulbi itali situ no place o tonyade anyons o mu is a selfish almost selfish interest solati
alkana lakum kilin nafa jibe albarafa so banko mole ali alla lahiro timmande lahiro me ya lonko man satalla ba londila kalinin kala ali gambe din lahiri munakali ali bitroye alsisila wolumula alsilan alanya because ala bal ni kala ni nale because albe jamfa lamu man satalla di jamfa konne ala nin kila man satalla anin anala kila sallallahu alaihi wasallam ay harama dum dandallale alifata ñoo jam fama alifata ka lahidol tam ñoye ka tiña alkana ñoo lahida al yatiña kilaye mul fatandalale ku konding lamu masa tallama la fala albeya long albe mo fahamul albe tawkanne bara salon ko duniya kunto lo asutiyata bake al silan al nimman satalla be ñoya no bota je sina baro for 5 years baro for 5 years inde bal dandallala ala allah hakilotu bake alkana som moliyali use momen yalon ko tella selfish interest e bole normal atel baro for 5 years albe gambiale lo men na coalition of fundite ko 3 years atel be min tole wolum nin atra nafiki atije almalla fi wale wulin na bankoka wolum fatal te gambe banko kamba munaka birin kebal fundita bankoka inin 3 years of fundita munaka atel man fundita ka agents alkela alkata mit because mitin dula aka fa kakal nyala muna kal man alma request pratel dafta jamla mitin dulale ni yal bula pale diama ale lo ka foye ko atel ni fenne funti dantel ka ku kutolet ntel mawlo ntel ngamben lo wolo mu gambela carte fa ko sandi lulade mune hakatel ni sandi sabo funti dantel kam because amanka banko la luwati al balan wolunna ma la balal lumti barnal sontal be don 3 years ola albe don 3 years ola for 3 years so ye man 3 years so e falindiro naade banko kan nim banko din dol wulte bo 3 years so ni nenka a telephone ale wul science don alko baro for 5 years alba fala ko ni be funtila men hannim police ol man fundi ali fel damman bula nyola atel mu fitina bondi lalenti almal la pat alman ka foni baro for 5 years almano fen kan fo ka fitino wulindi adun allah taala e harabani mo danka me fitino wulini sino la because fitino be sino la ala la dankaro be harabadi ngoma me ya kuni sino la al sislan ala nya al kana fitino wulindi banko kan momo na bal ko ma hanna tara president barol ba la ni baro for 5 years atele ba ko anala moli al banko jibe al tonya fasa allo tonya kan wole banko nafa wole al nafa al bal kun kilin nafa jibe la mol bal pusla ibe trans dala so ni mendi lalla nal mal hakilotu dalaso ninto asi haramanin kunno kuya al sisilan alanya al kana fitino dundi banko kan min 3 years jotnen idila wato sita nebe fintila al kana finti sate konola al kam memfo nal yake al be fitino le wulindika adu nin fitino wulita atele yake anen adama baro anala man sakunda mol be atele because baro for 5 years nala ne baro ba al komal 100% anala ni mol men yalo ko itele be men bulo itele dabe liyo men ko ne man la fi dai ba kono la e kanal pousse aleta mol kumbe nyoya nale 3 years dot nali kumbe nyoya albe fitino le wulinde kan adun fitino wulindo e kaalo aka wulle nyame barabe banne nyame allah alam man satalla dorne yo londo soto wala alkana fitino wulinde alman right soto ni be fonti la lumme ale fonti 3 years jot na dun alte stop nola because banko ding bele be koma banko ding membe koma wala siata membal koma donc alte stop nola wala ni fonti ta ila nyantola be fen keka alte suwo konola nim polisol be fonti la be ni be nim polisol be kantal atel la haji tede al siala suwo konola naali fundi atel frale no kumande ka fundi pour que benyo nya altel mu fitna bondi lalelti adun ko ketaji alla responsibility namo because 3 years jodna alte stop nola ala daha ni momo ba nyor kala e ba nyor kam fitino le kan al kana fitino wulinde banko kan atel fang nal manke nafikol ti 3 years jodna be folalu ma be banko kan munaka wolu al man fundi aliya ko agence because meeting ketal nyala dole beje wole campaign o be kede enen ko le sono
munaka wala telefon man fuli ali alla mira ay tande ka fako ali ñu kukuto men na den manello ndel nga 5 years old long adon tel ngolo support banali de albe don 3 years old ndiwo ñinin kar laal gulta atele yutono busa alka fole ko ndel ko baro ko 5 years anyon nafiki amaje nale fitno wulindi banko kan abe don ko laal ko le kanjede anen mem bal koma ndes wo yamaro le kala adama ilal isi mira legacy mansa ilal legacy ni ta bota mansa yala lummen e kawlum sanne adama mba sawato le to ite dimbale bebul yeddimo lel sodo adama e malla fi samante ya de ite dang doron ite doron ne alla kabilo kono walan kana fentinya kana yedding la so matinya because of mol mel be greediness anim mo selfish mel ye soran i sorenda e kana sonla bibi me example o dilele ya jamme ding nana ta kabe man sala gambia molta carte faylaye a satara dendu man fenke bara famala junubo le fela jurmata kunka yeddingo le soto dinketo dimmusu wo bala fa soto dingole purun hanna tara ite man tara balwo kono la wo dingol kana tora ite crime menke wo kana di dingol kana waran wo legacy ite dorona legacy de bari ila dimbaya la legacy adama anyinin bi kane tulodu molla mol mel ya lon ko ite la selfish interest i bole noma nim banko falinta lummen tinyar kata ya be ci ka ya jurme kumola inyabe ya jamela e koy karanta ya jamela ko to bari adama ite man fen na karan adama ya ala ko because nin ayata e karanta ya ala ko to ite ya je ko membe fo kam banko kambi anin ya barata men anin mel ba balay nabe do kola wol fangli si ni o fangdi an yala bi ni wol tara tiara si anin jane commission yi tulo bele kam même fo yaya ma wallahi inyanta karandale no adama ila legacy dada bi pour signa ci sone ya banko kan aka dada bile mba dada wato le to kana som mori e pousse yela legacy betinya fo aye dengel fana la legacy tinya because ni man legacy kendo ke banko kan sinin e dengel han alkali ta sot la gambe banko kan alamu alay ni tanka wala waran isimira yake ko nyina man sa ya diata nyaawnya aka banne ite gambe do ko ite ta bannola do ko gam man sa banko do ko be ko le korda do ko fa ka tala yake fa dimo yesi wa yake fa o fana ndimo ya siya yake fa banko bole nyama independent be tala wato o sanga le te wuluta okay wo sanyi tan sabo keda fa banda wo mando ko bang ya jamena sanji monen folo ma bang ite bo banno la nyaadile ngo boy fandene la ate benno ite banko do ko banno la banko do ko be ko le sidan do ko lo mo ite ka bojele ite yake fa do ke ya fa duniya be banna lume ite wolone ite bo siwo ite bo baluno la leba ale bo mon nene la banko say as wato la jannabi letla ini la horomoni bunya si banko kan ni ma ke doya le be sutla ji adi alamu ale ni tanka doya ma because a doya ate danne dorona de abe dimul fangal busalale kana son ko me ya lon ko sinin asiji la dimbayal kan because fi samante ya haraba din kadu la dimbale ne mo bu kadu ye dingle dum masibo kono la o mantoro o ngaibo waran kana son wala ni man hakilo tu ila ibe leksi jawole dunna gam tula gambia ada leksi jawoni abe bulale no mal foy ko mo fanande alamu ale ni tanka ma isi hakilo tu bake mol mel be bare ka fe kana sonjenna e telebe sonna nyinna e kana sonala de e kamenni ni ibe memno me bulle e bodol ne sorokam el hajiti je so ndebo advice wala dilela be kondo na mbal jela gamme binin koyna fokato mba fala gambe ding be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh